أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و سید الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. اللہ مبارک. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں دوستوں، سرزمین ہری پور سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. دوستوں، اس وقت میں جس چھت پہ موجود ہوں پروفیشن کے حوالے سے وہ ڈاکٹر ہیں، اور یہ چھت جو ہے استاد عاشق خان اور اسی طرح ان کے خلیفہ رضوان انہی کی سرپرستی میں یہ پنجاب لیول اور لوکل لیول پہ یہ چھت جو ہے شوق کرتی ہے. پنجاب لیول پہ یہ استاد عاشق خان کی سرپرستی میں، اور لوکل جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ہری پور کی سطح پہ وہ خلیفہ رضوان کے نام سے بنائے جاتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو شخصیت کا تعارف کروانے سے پہلے بھی میں نے آپ سے انٹرو میں یہ آپ کو بتایا کہ پروفیشن کے حوالے سے وہ ڈاکٹر ہیں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ایک ایسی چھت پہ ایک ایسے کبوتر پرور کے پاس بیٹھا ہوا ہوں کہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کا پروفیشن بھی بڑا زبردست ہے اور شوق بھی آپ انشاءاللہ ان کا دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم یہ کہا کرتے تھے کہ 1000 لفظ لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ کو ایک اچھی تصویر دکھائی جائے. تو دوستوں میرے ساتھ تشریف فرمائیں. ڈاکٹر محمد اکرم خان صاحب، ان کا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے اور پروفیشنلی یہ ڈاکٹر ہیں باقاعدہ، اور ان کی یہ جو چھت ہے جس پہ یہ وہ شوق کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں استاد عاشق خان اور اسی طرح خلیفہ رضوان انہی کی سرپرستی میں ڈاکٹر صاحب اپنے شوق کی آبیاری کر رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ درویش پجن کلب ہری پور ہزارہ ان کی زیر نگرانی ایک تقریب تقسیم انعامات ہونے جا رہی ہے. میں بھی اسی کوریج کے سلسلہ سے آیا ہوں، تو بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم یہاں آئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کا، استاد عاشق خان کا، خلیفہ رضوان کا، اور خصوصی طور پہ آج میرے جو ہم سفر ہیں حبیب الرحمان بھائی اور اسی طرح خلیفہ محمد سہیل، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے لگا ماجد، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے مطلب ہمیں عزت بخشی. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے آپ کا بھی ٹائٹ شیڈیول ہے، تو اس میں سہیل بھائی نے ہمیں کہا جی لالا ماجد کو ہم آپ کی چھت پہ لے کر میں جی موسٹ ویلکم ہوں. اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ پورے پاکستان کا جو شوق کروانے والے اور سب سے پرانے لوگوں میں سے جو آپ شوق کروا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے ہی چیزیں دیکھ کے، ابھی تو میڈیا کا دور ابھی آیا ہے، تو پہلے سے اس میں شامل ہوئے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پاس آئے لالا ماجد، بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی ہمارا اکثر ایک کرم کاروں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو یہ جو شوق ہے آپ کا، یہ کوئی ماروثی ہے یا کہ کسی دوست کی وجہ سے، کس حوالے سے آپ کی زندگی میں سفر کیسے آیا یہ اباؤٹ 1992 سے میں جب چھوٹا تھا تب سے میرے کزنز نے ادھر کبوتر رکھے ہوتے تھے. ہم نے ایک ہی چھت بنائی ہوئی ہوتی تھی اس وقت. بہت زیادہ پروفیشنل چھت نہیں تھی، وہ مجھ سے بڑے تھے، تو اسی طرح ہم 3-4 کزن مل کے کبوتر رکھا کرتے تھے. تو اچھے کبوتر رکھتے تھے اس وقت بھی، جو اس وقت کے لیول کے کبوتر اچھے پرانے کبوتر ہوتے تھے. پھر 2002 تک میں نے یہ شوق جاری رکھا. پھر میں میڈیکل کالج میں چلا گیا. جب میڈیکل کالج میں گیا تو پھر بالکل علیحدہ ہو گیا، وہ علیحدہ ہی دنیا تھی ساری پوری. تو پھر خلیفہ رضوان میرا بھتیجا بھی ہے، تو اس نے رکھے ہوئے تھے کبوتر. تو عاشم بھائی سے ملاقات ہوئی، ان سے بس ملاقات ہوئی، تو میں نے ویسے ان سے خواہش ظاہر کی کہ میرے پاس ابھی ٹائم تھوڑا بہت بچ جاتا ہے، تو اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو میں دوبارہ سے یہ شوق کو بحال کرنا چاہتا ہوں. تو بڑی پہلے بھی جنون کی حد تک شوق ہوتا تھا، بڑی دفعہ مار بھی کھائی گھر سے، کہ یہ ٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسکول جا کے نا دل کرتا تھا واپس کبوتروں کی طرف جانے کا. تو میری میں اپنے والدین کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جب میں نے دوبارہ اپنے والد صاحب سے بات کی کہ آپ نے پہلے تو مجھے منع کرتے تھے، تو اب میں ابھی اسپیشلائزیشن بھی میں نے کر لی ہے،
تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چھت پہ کچھ کبوتر رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ یہ 3 جو کھڈے بنے ہوئے ہیں، تو یہ ہم نے جب سٹارٹ کیے انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کم ہوں گے تمہارے لیے. اچھا. وہ انہوں نے، کیونکہ وہ دور اندیش قسم کے بندے تھے وہ، اور مجھے جانتے بھی تھے کہ میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں ساتھ میں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوق چھوٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس وقت انہوں نے جب بات کی تو پھر جب بعد میں ہم نے اس طرف بنانا شروع کی، ایکسٹینشن شروع کی ساری، تو اور پھر ہم اس کو نیچے بھی ہم نے ڈیرے پہ بھی اپنے جوڑے چھوڑے رکھے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے ابھی 1 سال ہو گیا ان کی رضائل ہوئے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. مجھے ابھی بھی وہ یاد آتے ہیں، اور یہ ہاشم بھائی کے سامنے وہ آگے بیٹھ جاتے تھے ہمارے پاس چھت پہ بھی کبھی کبھی. تو انہوں نے مجھے بڑے حوصلہ دیا، مطلب ساتھ ہی انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹائم کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جس طرح میری بزی شیڈیول ہوتا ہے، مارننگ میں میرا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایز اے ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ میں کام کرتا ہوں، میڈیکل اسپیشلسٹ. ایوننگ پہ اپنے میرے دوست ہیں ان کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ میں کلینک کرتا ہوں. تو رات کو ہماری جو 10 سے 12 کے درمیان ہمارے جو میرا شوق اتنا ہی ہوتا ہے. اور سنڈے کو اکثر جو ہے نا ہاشم بھائی لوگ آ جاتے ہیں، رضوان ہے، اور جب اڑ رہے ہوتے ہیں کبوتر تو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اس میں میرا شوق دوبالا ہو جاتا ہے. سہیل بھائی لوگ ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اچھا شوق کو کھولا ہوا ہے ہری پور میں. تو لوکل سطح پہ وہ سیاست اور وہ ساری چیزوں میں پھر ایک علیحدہ دنیا میں بندہ داخل ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو مائنڈ ریلیکسیشن ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ ایک اسی پروفیشن میں نہیں چل رہے ہوتے. تو آپ کی جو ذہنی اسٹریس ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ میں اس کو شوق کو اچھا کہتا ہوں. لیکن جو نئے لوگ ہیں، مطلب میں جس طرح بچے ہیں یا چھوٹے لوگ ہیں، مطلب چھوٹے بچے کہتے ہیں کبوتر میں اپنا ٹائم ضرور پہلے پڑھائی کو ٹائم دے. میرا یہی سب سے اہم جو پیغام ہے. جو بھی شوقین حضرات ہیں جو بھی لالا ماجد کا پیج دیکھ رہے ہیں یا کبھی آئندہ بھی فیوچر میں سنیں گے، ان کے لیے یہی ہے کہ پروفیشنل لائف اپنی کو متاثر نہ ہونے دیں کسی بھی شوق سے. تو آپ کا جو ایم ہے، جو آپ کے والدین کی خواہش ہے، اس کو پہلے پورا رکھیں. جو بھی چیز آپ والدین کی مرضی سے کرتے ہیں اسی کا مزہ ہے، اور اسی میں آگے انشاءاللہ خوشحالی بھی ہے اور اسی میں کامیابی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح پایا آپ نے، مطلب آپ تو اب باقاعدہ مطلب پریکٹیکلی اس شوق میں آپ کیسا، اس شوق کو آپ نے کیسا پایا؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں جی، سب سے جو اس شوق کی بہترین بات ہے نا، آپ اپنے ہی گھر سے شوق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے جو اس میں مزے کی بات ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا گھر پہ اسپینڈ ہوتا ہے، جو کہ کسی اور کھیل میں کسی اور شوق میں نا وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ گھر پہ ساری چیزیں کر سکیں. تو میں اس شوق کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے کبوتروں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. آپ کا یہ نہیں ہے جی گھر کے باہر جانا ہے یا کچھ اس طرح سے. بہترین شوق ہے. بہت زیادہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے 2-3 شوق اور بھی رکھے تھے جن کو میں نے آہستہ آہستہ نہیں، کہ مہنگا بھی نہیں ہے. مطلب میں ایک نارمل روٹین میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا لیول کے شوق نہ ہو، درمیانے شوق نہ، آرام سے ہر بندہ کر لیتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ پنجاب بھر میں بھی ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی چھتیں اور اچھا شوق کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جتنی بڑی چھت ہے یہ نہیں کہ لازمی وہی پوزیشنیں لیتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھو گے چھوٹی سی چھت ہوگی، 2 جالے ہوں گے، وہ بھی پوزیشنوں میں آ جاتے ہیں. صاحب اس دفعہ جیٹ میں ایک ایکٹیو والے نے پورے پنجاب کو لتاڑ دی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. سے کبوتر اڑائے اور اس نے ٹورنامنٹ ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو بس ویسی دل کی بات ہوتی ہے کہ ہم مختلف استادوں کے پاس بھی پھر جاتے رہے. ہاشم بھائی کی وسالت تھے، مطلب استاد معین نواز صاحب کے پاس بھی گئے، استاد عاشق حسین صاحب کے پاس بھی گئے ہم. بڑے نام ہیں، بٹی صاحب کے پاس گئے، اپنے چودھری سخی محمد بٹی صاحب کے پاس بھی گئے ہم. تو سارے استادوں نے بھی بڑی عزت کی. مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے بڑے نام ہیں تو شاید ہمیں لفٹ نہیں کرائیں گے یا اس طرح والی بات، لیکن ان کا بہت اچھا رویہ. میں بڑا خوش ہوا اس چیز پہ کہ انہوں نے ہمیں کافی حوصلہ افزا قسم کی باتیں بھی بتائیں، انکریج کیا. انہوں نے بالکل انکریج کیا. کسی نے بھی کوئی ہمیں یا نخرے والی بات یا نہیں کی کچھ بھی. میں نے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے مطلب ان کو مل کے بڑی خوشی ہوئی ان سے بھی. تو اس کا یہ میں اس پہلے جو 2002 تک شوق تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ بس گاؤں کی سطح پہ اور ہری پور کی سطح پہ تھا. تو ابھی لوگوں کے ساتھ میڈیا کے تھرو ہی، ڈیفینیٹلی میڈیا کے تھرو ہی لوگوں کے ساتھ اب آپ کی جان پہچان بڑھ گئی ہے. تو مطلب میرے پاس ابھی جو ادھر گھر پہ جو کبوتر بھی پڑے ہیں وہ تقریباً تمام استادوں کے پڑے ہوئے ہیں. تو انہی سے ہم نے آگے اپنے گھر کے جو پرانے ہاشم بھائی کے کبوتر تھے ان کو ملا ملو کے ہم نے کبوتر بنائے اور انشاءاللہ
आपको इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे कबूतर वीडियो भी जानने में। बहुत शुक्रिया। इसी तरह दोस्तों आप मेरे साथ देख रहे हैं कि इस छत की जो सरपरस्ती है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो आपको बताया कि वाकई उनका प्रोफेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, मेरी फैमिली में भी ये सिलसिला है, तो बहुत कम टाइम होता है इन लोगों के पास। और दूसरा उन्होंने तफरीह के हवाले से उन्होंने एक बड़ी यूनिक बात की कि बाकी फुटबॉल खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, क्रिकेट वॉलीबॉल खेलने के लिए, नेज़ाबाजी करने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, मगर ये शौक़ जो है आपके अपने घर में होता है, अपने डेरे पे होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज भी सुबह अभी रहमान साहब के वो जो साहबजादे हैं उनकी छत पे ये बात की कि मेरी एक ही ख्वाहिश भी है, इल्तिजा भी है, अपील भी है, इसको मिलनसारी के जज्बे से आगे बढ़ाया जाए। तो आइए दोस्तों, अब आशम भाई से कुछ चंद बातें। आशम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ज़ाहिर नसीब आपसे भी मुलाकात होगी माशाल्लाह। जी बड़ी खुशी हुई है, आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, आप फिर भी हमारे पास आए, बहुत बड़ी बात है। आशम भाई आप कब से मतलब इस शौक में? मैं तकरीबन लाला जी को 20-22 साल हो गए, तो तो क्या रेगुलर शौक है। आपकी वाबस्तगी वैसे पार्टी वाइज जो वाबस्तगी जो है आपकी हमारी उस्ताद के पास था, सात चौधरी मोहम्मद पार्टी, तो मेरे जो उस्ताद हैं वो फैसलाबाद से, जो मेरे भाई के उस्ताद हैं वो उस्ताद माशाल्लाह। तो बस वही पार्टी शुरू से अभी तक हमारी चल रही है। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान को आप बाकायदा ट्रेन करते हैं प्रैक्टिकल? ये तो ये प्रैक्टिकल शौक है, ये कोई थियरी वाला शौक तो है ही नहीं है। असल में जो सीखने वाले होते हैं लाला जी वो खुद ही सीख के लेते हैं, तो इसमें क्वालिटी है, इसमें सीखने की मतलब सलाहितें हैं हाँ, इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब लेवल पे भी शौक कर रहे हैं और मुकाबले बन चुके हैं और हमने विन भी किए हैं माशाल्लाह। हाँ। तो पंजाब लेवल पे आपके नाम से ये छत उड़ती है और लोकल हरीपुर के सतह पे ये जो है रिजवान के हवाले। रिजवान। तो इस दफ़ा जो ये जो सीज़न गुजरा है आपका चेतर बैसाख जेठ का, जी इसमें क्या कारकर्दगी रही? जो असू था वो काफ़ी छत से हमने विन किया था, पंजाब में पोजीशन नहीं लग सकती, कबूतर अच्छे हो रहे हैं, बस एक दो कबूतरों की वजह से पोजीशन नहीं लग सकती। जो जेठ की बात है लाला जी मौसम हमारे पास इस दफ़ा बहुत ख़राब था, हर पड़क में 3 बजे के बाद हमारे पास तूफान रहा, उस वजह से पोजीशन भी कोई नहीं लगी और 2 घरों से बाजी आ रहे थे, 2 से विन किया। तो दोस्तों चलो ठीक है। तो दोस्तों आइए हीरा आपको डॉक्टर साहब का वो खूबसूरत डॉक्टर साहब और कोई आप पैगाम देना चाहें, क्योंकि आप भी यंग हैं अब इस शौक को, क्योंकि हमारा एक तजज़िया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद मेरा ख्याल है ये मकबूल तरीन गेम जो है बिल्कुल पाकिस्तान में पंजाब की सतह में आप देखते हैं। क्या यंगस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लाला जी मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले आपकी फैमिली होनी चाहिए, उसके बाद आपका प्रोफेशन को भी, अगर ये प्रोफेशन आपने रखा हुआ तो फिर तो ये भी प्रोफेशन है। अगर आप समझते हैं कि इसको प्रोफेशनल है तो फिर उसको प्रोफेशनल तरीके से आप यूज़ करें। मैं खलीफा रिजवान को ये एक बात कहता होता हूँ, मेरा भतीजा भी है, वो और कोई काम नहीं है उसका, मैंने कहा यही तुम्हारा प्रोफेशन है, इसमें निखार लाओ, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो भी पैगाम ये है कि जो भी प्रोफेशन है उसमें निखार लाएँ। आप ही मुनफरद तभी होंगे कि उसमें निखार आएगा। आपने इनफरादियत जब तक नहीं लाएंगे आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। जिस तरह मेरे आपके जो कज़न हैं जिनके बारे में अभी का फैमिली में, उन्होंने अपनी जो क्वालिटी थी उसमें निखार लाया, पूरा पाकिस्तान जानता है उनको, ठीक है। इसलिए हमारी भी ये कोशिश होती है कि जिस तरह हम प्रोफेशन अपने प्रोफेशन में तो हमें निखार लाना है, तो इनके जो आशिम भाई हैं ये लोग हैं, इनके नाम तभी यहाँ से निकलेंगे कि ये इनफरादियत लाएंगे, ठीक है। तो कबूतर हर कोई उड़ाता है, सारे सबके कबूतर उड़ते हैं, आजकल हर जगह पे अच्छे कबूतर हैं, क्योंकि ये मैंने कहा था इंटरनेट का दौर है, तो हर किसी का पहुँच भी है और खरीद फरोख्त वाला मामलात भी होते हैं, गिफ्ट भी आते हैं हर जगह से, तो अच्छे लोग अच्छे कबूतर देते हैं। और आगे से सिर्फ आपने बनाने कैसे हैं वो इनफरादियत है आपकी, कि आपने अपने मौसम के हिसाब से कैसे एडजस्ट करने हैं, आपने अपने दाना पानी क्या करना है, सारा वो तो मतलब ये उस्ताद लोग जो है ना ये बेहतर जानते हैं। तो इसलिए मैं यही पैगाम है, जो कुछ करना है उसमें मुनफरिद होना है और उसमें कामयाबी अल्लाह ताला की मदद से आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है डॉक्टर साहब कि मैं पिपला आप जानते होंगे, बिल्कुल कमर जमान खान ऑफ पिपला वेल एजुकेटेड आदमी है बिल्कुल। तो उन पे मैंने जिस वक्त ये सवाल किया तो वो कहने लगे लाला जी शौक़ सिर्फ आपका कबूतर ही शौक़ नहीं है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं
تو وہ بھی آپ کا ایک شوق ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے. اس میں آپ دل لگی سے دل جمی سے جب تک نہیں اس کو پڑھیں تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے. دکان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا شوق ہے. تو دوستو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ کی اپنی سوشل لائف ہے, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کی زندگی کی وہ کامیابی ہیں, اس کے بعد جا کے پھر یہ سارے معاملات جو ہیں. شوق کرنا بھی اچھا لگتا ہے, شوق میں بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو آئیے دوستو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کا سیٹ دکھا دیا جائے. اندازہ آپ نے لگانا ہے کہ ان کو اپنے اس شوق سے کس حد تک لگن جنون ہے ان کے اندر, کہ انہوں نے اپنی MBBS کرنے سے پہلے کا یہ شوق تھا. پھر انہوں نے گریجویشن کی, گریجویشن کے بعد انہوں نے اسپیشلائزیشن کی. ماشاءاللہ اب وہ باقاعدہ پریکٹیکلی اپنی ڈاکٹری کی فیلڈ میں ہے اور ساتھ ساتھ اپنے وہ شوق کی آبیاری بھی کر رہے ہیں. اور جو کہ استاد ہاشم خان اور خلیفہ رضوان جو کہ ان کے بھتیجا بھی ہیں, انہی کے نام سے یہ چھت اڑتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ساتھ اپنے شوق کی آبیاری کرتے ہیں. تو آئیے ہیرا آپ کو پہلے سیٹ اپ دکھا رہا ہے, اس کے بعد پھر میں ہاشم بھائی سے کہوں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے کچھ ان بریڈر کبوتروں کا, کوئی اڑنے والے کبوتروں کا آپ کو کروائیں. ایسا ہو کے ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب ہوراں دے پروازی کبوتراں دا سیٹ اپ ہے جی سامنے جی. اگے بریڈر کبوتراں دے کیج آ گئے نے جی. ابھی بریڈر کبوتراں دے کیج نے جی. سامنے جی بریڈر کبوتراں دے کیج نے جی. ابھی سامنے بریڈر کبوتراں دے کیج نے جی. جی بریڈر کبوتر نے جی ڈاکٹر صاحب ہوراں دے. اندر ہی آندے جی ڈاکٹر صاحب ہوراں دے بریڈر کبوتر نے جی, جنہاں تہاڈے شوق کرا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب ہوراں دے بریڈر کیج نے جی کبوتراں دے جی.
ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਜ ਨੇ ਜੀ। पकड़ के भी दिखाने ने एक मिनट ठहर के पहले हम उठा लें तो फिर पड़े बाहर ले खड़ गए बाहर उठाने बाहर ना निकल जी डॉक्टर साहब होना प्रवासी कबूतर ने जी सारे जी भी केज ने जी उन्होंने लियाओ वैसे अंदर जुड़ गए ना इससे बैकग्राउंड अच्छी आती है अपनी चीज आज चलना ना एक कबूतर सामने लो तुसी आओ सामने आते सामने पिछों हो थोड़ा जा पिछों इतने छाती सामने करो ये 10 नंबर कबूतर ने ए जी भाजी की ना थोड़ा आशम आशम भाई कह रहे हैं जी ये 10 नंबर साड़ा कबूतर है जी कितों आए ने जी ये 10 नंबर कबूतर जी लाहौर तो आए थे लाहौर हैं आकिल भट्ट साहब तो आए थे आतफ भट्ट आकिल भट्ट आकिल हाँ जी आकिल भट्ट आकिल भट्ट साहब होना कोल जी लाहौरों आए ने जी ये कबूतर जी ये 10 नंबर 10 नंबर कबूतर ने जी ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ 10 ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਕਿਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ कुंदा विखाओ जी जी जा कुंदा आकिल भट्ट साहब लाहौर तो जी उन्होंने घर के कबूतर ने जी 10 नंबर कबूतर जी टैडी लिया जी ये कितों आए ने जी भाजी इलाके कबूतर ने जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब उस्ताद आशिक साहब है जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब जी लो सियालकोट तो जी ये उन्होंने घर के जी लाखे कबूतर छाती सामने लाखे कबूतर ने जी माशाल्लाह जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब सियालकोट जी इसके 2 पट्टियां भी इस दफ़ा बाजी के विच हुई हैं माशाल्लाह दस रहे हैं जी भाईजान हाशिम साहब जी इस दफ़ा 2 एदियां पट्टियां भी टूरनामेंट छुट्टियां ने जी
ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਲਾਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਆਖੋ ਕੁੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਲਾਖੇ ਬਰੀਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਖਾਓ। ਪੰਜੇ ਵਿਖਾਓ। ਛੱਡੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਖੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਖ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी राजा आफ्ताब साहब की हाल है? राय साहब ठीक हो? राजा आफ्ताब साहब जी महला फिरोजाबाद तो जी माशाल्लाह जी। ये कितने दिन भाजी? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। एक घर के कबूतर केड़ा? ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ। गोल्डन शर्मीले कबूतर ने जी। डॉक्टर साहब होरें दे घर के कबूतर ने जी माशाल्लाह जी। ਇਸ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ 79 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हरीपुर हज़ारा से माशाल्लाह जी कोट नजीबुल्ला जी माशाल्लाह जी। अभी डॉक्टर साहब होरें दे घर ब्रीडर कबूतर है जी, जो तुहानू शौक करा रहे हैं। गोल्डन शर्मीला कबूतर का तुहानू शौक कराया, अगे तुहानू मादी का कराया जी। ਇਹ ਨਰ 79 ਵਾਲਾ ये 79 वाला नर है जी।
ਐਸ ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ अच्छी आज अंदर लंघा वो बंद कर दे कितने नंबर ने 46 नंबर ऐसा मैं करो जी हैं तांबड़े कबूतर 46 नंबर तांबड़े जी तांबड़े तांबड़े कबूतर जी 46 नंबर जी ये भी घर दे ने जी कार ये डॉक्टर साहब होरां दे घर दे जी कलीचे पे ने जी तांबड़े कबूतर जी डॉक्टर साहब होरां दे घर दे जी पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी हरिपुर हजारा तो जी बराह रास्त थोड़ी खिदमत च हाज़र है जी तुहानूं तांबड़े कबूतरां दा शौक करा रहे हैं जी अच्छा ठीक अच्छा पंजाब तांबड़े कबूतरां दा तुहानूं शौक करा रहे हैं जी हेलो अच्छा ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂਬੜੀ ਨਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂਬੜੀ ਮਾਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂਬੜਾ ਨਰ ਹੈ ਜੀ नहीं उधर साफ नहीं आंदा ये साडा पेज है जी पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन साडा पेज है इनू ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो लाइक करो जी हरीपुर हजारा तू हीरा भट्ट जी तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी लाइव जी तांबड़ी मादी है जी इधर मुँह करना है इंज तांबड़ा नर है जी उस्ताद डॉक्टर दिलदार भट्ट साहब जी गई रातू जी उस्ताद अंबर भट्ट साहब फिरोजाबाद गई रातू जी राजा आफ्ताब साहब जी हसन भाई फिरोजाबाद गई रातू जी सैन भाई फिरोजाबाद गई रातू जी माशाल्लाह जी मेहर भट्ट साहब देख रहे हैं जी फिरोजाबाद गई रातू जी तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले दरवेश में से तो मैंने एक बात की थी कि आई फ्लाइंग पिजन की खुशबू ने शुमाली इलाका जात को भी अपनी खुशबू की लपेट में लिया हुआ है। दोस्तों पंजाब का एक बड़ा नाम शहर सियालकोट से उन्होंने अपनी कबूतर परवरी का आगाज़ किया और बहुत कम उम्री में उस उस्ताद ने बहुत सारी कामयाबियाँ अपने नाम समेटी। जहाँ उन्होंने खेल के मैदान में अपने जोर दिखाए वहीं दोस्तों ब्रीडिंग के हवाले से मैं अगर बात करूँ
उस्ताद आशिक हुसैन आप सियालकोट आजकल दुबई हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान फरमाए। ये उनके घर की ब्रीड है डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब के यहाँ 322 नंबर। ये दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन आप सियालकोट उनके घर की 322 नंबर ब्रीड के ये कबूतर, इसकी आप आंख देखें। आप दोस्तों को रिजल्ट ठीक आ रहा है यार? ये दोस्तों ये कबूतर जो हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ख्र सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन आप सियालकोट उनके घर की ये 322 नंबर ब्रीड है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम ख़ान आप हरीपुर हज़ारा, और उनकी छत पे आप देख रहे हैं कि उस्ताद आशिम ख़ान और उनके आगे खलीफा हैं, खलीफा रिजवान, वो शौक करते हैं। पंजाब की सतह पे ये छत जो है डॉक्टर साहब वाली छत, ये उस्ताद आशिम ख़ान के नाम की उड़ती है। और इसी तरह जो लोकल टूर्नामेंट है हरीपुर हज़ारा के, वो खलीफा रिजवान के नाम। दूसरा कबूतर भी दसो, 322 नंबर ये इसकी जोड़ा है। इसी तरह दोस्तों पहले मैंने आपको मादा दिखाई थी, ये भी उस्ताद आशिक हुसैन के घर का ये जो कबूतर है 322 नंबर, ये ब्रीडिंग सेटअप में डॉक्टर साहब ने लगाए हुए ऐसे, और डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ भी करते थे उस्ताद आशिक हुसैन की। वो जब भी यहाँ उनका कभी हरीपुर आना होता है तो वो लाजमी जो है उनकी छत का वो विजिट करते हैं। ऐसे रखो, ऐसे रखो। रिजल्ट भी बड़ा है। उस्ताद आशिम भाई ये बता रहे हैं कि इन कबूतरों का बाकायदा ये रिजल्टेड कबूतर हैं। और बड़ी खुशी है दोस्तों कि आज आप देख रहे हैं कि शहर सियालकोट से आपको उस्ताद आशिक हुसैन के कबूतर हरीपुर हज़ारा में भी देखने को मिल रहे हैं। माशाअल्लाह। क्या होना आशिम भाई, तुसी आवाज़ जरा। पोती लाला जी बाजियां मुकाबले में विचूर करेंगे। ये दोस्तों ये जो कबूतर आप उस्ताद आशिम खान के हाथ में देख रहे हैं, बड़ी उस्ताद आशिक हुसैन की मशहूर ज़माना ब्रीड कोर कमांडर, ये उस नस्ल से ये कबूतर उस्ताद आशिम खान के हाथ में है। आप कोई शौक करवा रहे हैं इसका तो बाद उस्ताद उन्होंने भी शर्मीले ने भी करवाई है। अस्सलाम वालेकुम। इस बच्चे का ही प्यार में बालो। अच्छा ठीक हो ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਡ ਕਮਾਂਡਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। कैसा है रिजल्ट है जी? बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। इससे भी बच्चे हैं वो मुकाबला में विचूर हाँ जी, कोड कमांडर का तुहानू शौक करा रहे हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दे घर ते जी। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? हाँ जी सामने ये भी कोर कमांडर पट्टा इस दफ़ा उन्होंने गिफ्ट दिता सी। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਕੋਡ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਠਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। कटे गोल कीते है जी, बस ठीक है।
ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਡ ਕਮਾਂਡਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ 5 ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਭੜਿਆਲ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਪ ਸੰਭੜਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ वालेकुम अस्सलाम क्या बस मैं आ गया 5 मिनट के ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਪ ਸੰਭੜਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆ ਜੀ 5 ਨੰਬਰ ਬਰੀਡ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਪ ਸੰਭੜਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਬਰੀਡ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ जी ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਰੀਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਪ ਸੰਭੜਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਜੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ जी बिल्कुल बस ठीक है पंजे से ठीक हो छो आज बाहर आ जाओ बाहर हो जाए जी आज कोट कमांडर ब्रीड है जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दे घर दी जी हाँ जी लाल रोज रोज से नहीं आने लाला जी आए बोलो पीछे हट के ना जरा कार ना नजर आने थोड़ा जा व्यू सारा ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾਬਾੜ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ और रिजवान को भी एक मिनट आया आपको तो दोस्तों अब आपने डॉक्टर साहब का सेटअप देखा इंतहाई खुशी हुई नालो प्रोफेशन के हवाले से वो बाकायदा प्रैक्टिकली डॉक्टर भी हैं उन्होंने MBBS किया उसके बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन की और उसके बाद फिर उनके ये भतीजे हैं जो उनके शौक़ की वो अब यारी भी कर रहे हैं और इसी तरह सरपरस्ती जो है उस्ताद हाशिम खान हरीपुर उनकी सरपरस्ती में छत शौक करती है बस दोस्तों मेरा एक पैगाम में हर जगह पे यही जाता हूँ और ये देता हूँ कि दोस्तों ये मिलनसारी वाला शौक़ है मैं तमाम जितने भी मेरे इस अदारा डिवीज़न से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ख़ुसूसी तौर पर हरीपुर के जितने भी शौकीन हज़रात हैं बिला तफ़रीक मैं उनसे ये इल्तिजा भी करूँगा गुजारिश भी करूँगा अपील भी करूँगा कि आप एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं सफ़र तब ही अच्छा गुजरता है कि आप ज़हनी तौर पे दिली तौर पे एक दूसरे के करीब हों और आपका जो ये शौक़ है इसकी डेफिनेशन या तशरीह ही प्यार मोहब्बत वाली बातें तो आप काफ़ी अरसा से सुन रहे हैं मगर मैं ये समझता हूँ
आज अगर आप देखें मिलनसारी वाला उसकी दलील है मेरे पास कि आप देखें मेरा इलाका भी इस एबटाबाद की तहसील एबटाबाद का एक बड़ा मशहूर कस्बा है बाडी अताई खान। वहीं मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद फिर एबटाबाद से मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की। तो दोस्तों मेरे ख्याल में अगर मैं आपके इस शोबा से मुंसलिक ना होता तो आज इन शख्सियात से, डॉक्टर साहब से कौन आता था, उसकी वजह तस्मीर क्या बनी? उसकी वजह एक ही है कि कबूतर ने मुझे डॉक्टर साहब से मिलाया, और ये बात जो है इस बात की दलील है कि ये मिलनसारी वाला शौक़ है। इसको मिलनसारी के जज्बे के साथ ही आगे बढ़ाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्लब हरीपुर से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कोई उनके अपने क्लब हैं, अपनी दफ़े हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक हों, तब इस शौक़ का मज़ा आता है। तो मैं डॉक्टर साहब का, उस्ताद आज़म खान साहब का, खलीफा रिजवान का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करते हुए अपने कैमरा मैन नीरा भट्ट कैमरा हरीपुर हज़ारा से आप दोस्तों की दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। आप दोस्तों ने हमारे साथ रहना है। आज एक बड़ी शानदार और बड़ी पुरवकार तक़सीम इनामात भी होने जा रही है। उससे पहले एक छत का इफ्तिताह है, वहाँ से हम बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और शाम को फिर तक़सीम इनामात का वादा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।